Guys, may napansin ako dito guys, duwende. What? Tingnan natin guys, silipin lang natin guys. Yung duwende. Ayan guys, silipin nyo guys. Huwag kayo maingay guys. What? Ayan, yan guys. Yan. Ayan. Ayan guys. Nakita nyo guys? Yan. Yun o. May ilaw pa guys, may ilaw. Ayan guys. Ayan o. Huwag kayo maingay guys. Dito sa ilog po yan. Oh, dito. Diyan guys oh. Nakita ko siya guys. Huwag kayong maingay guys. Silipin ulit natin. Yung konting video. Ayun oh. Babae siya guys. Lapitan natin. Yan guys. Oh, kita nyo guys. Umiilaw. Bung subukan, masisira ang buhay mo. Guys oh. No. Bulan!